अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और पहले से जो लोग मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स, कल तो नहीं कहूँगी, खैर परसों मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें कि मैंने इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म की हमारी एक सिस्टर हैं, जिनका चैनल है, उनकी स्टोरी, उनकी जो रियल स्टोरी थी उनकी लाइफ की, वो यहाँ मैंने शेयर की थी। और मैंने आपसे कहा था कि इसका नेक्स्ट पार्ट भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ जल्द शेयर करूँगी। तो आज मैं उसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको भी उसी तरह जो है वो अप्रिशिएट करेंगे जैसे आपने इससे पहले वाले पार्ट को किया, मतलब मेरी स्ट्रगल को, कि मैंने उसको जो है वो बेहतर तरीके से आपके सामने रखा। और जहाँ तक मेरी इस यूट्यूबर बहन की बात है, तो उन्होंने अपनी लाइफ में इतनी स्ट्रगल की है कि जैसे जैसे मैं उनकी इस स्टोरी से वाकिफ़ होती जा रही हूँ और मैं उनकी स्टोरी सुनती हूँ, तो आप यकीन करें, पता नहीं, मैं अपने ध्यान में, अपने ख़्यालों में उस जगह पहुँच जाती हूँ, और मुझे उनका बचपन दिखाई देने लग जाता है। मुझे उनकी जो है अम्मी दिखाई देने लग जाती हैं, उनके घर का वो माहौल दिखाई देने लग जाता है, उन पर गुज़रने वाला वो कर्ब दिखाई देने लग जाता है, महसूस होने लग जाता है। और फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा देर उसमें बिल्कुल भी नहीं रुक सकती, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा मेरे दिल को तकलीफ़ होती है। और बाकी बातें मेरा ख़्याल है हम बाद में करेंगे। पहले जो है यहाँ मैं उनके वीडियो क्लिप्स जो है वो अटैच कर लेती हूँ। आप उनकी स्टोरी उन्हीं की ज़बानी सुनिए, फिर उसके बाद मैं इंशाल्लाह उस पर बात करूँगी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि बच्ची की तो डेथ हो गई। उसके बाद वालिद साहब और वालदा फिर भी कुछ बेहतर हो गए थे, ठीक रहने लग गए थे। तो मेरी फुप्पो ने जो शोर शराबा डाला हुआ था, उसने कहा था कि भाई ये तलाक दे, तलाक दे, तलाक दे। उसने, अब्बू ने नहीं दी अपनी बीवी को तलाक। तो बाद में उसने कहा तो फिर मुझे तलाक लेके दो, और मैंने अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहना। तो फिर अब्बू ने कहा अगर तुमने नहीं रहना, बट्टा सट्टा है, तो इसीलिए फिर मुझे भी देनी पड़ेगी। चलो ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया गया। तो अब्बू ने जो है मेरी वालदा को तलाक दे दी, पंचायत में लिख के भी दे दी और वैसे भी कह दिया मेरे मामू और नाना को। तो मेरे मामू जो थे उन्होंने कहा मैंने तो नहीं देनी भाई तलाक, मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे रुल जाएंगे, तुम्हारी 3 बेटियां हैं, तुम्हारी 3 बेटियां भी रुल जाएंगी, तो मैं तो नहीं देता, तुमने दे दिया, गलती कर दी है, तुम पछताओगे। तो मेरी पप्पो ने बड़ा शोर शराबा डाला। उसने कहा ओहो, उसको तो मिल गई, मुझे क्यों नहीं मिली। असल वजह ये थी कि मेरे मामू का जो है एक्सीडेंट हुआ था, तो उनकी टांग, एक टांग से वो माजूर हो गए थे, चलते फिरते थे लेकिन लंगड़ा के चलते थे। तो असल वजह ये थी, फुप्पो को ये तकलीफ थी कि मुझे तलाक लेनी है। बट्टे सट्टे का ये भी बहुत बड़ा गंदा रिवाज है। अगर एक नहीं, एक का घर बसा तो दूसरे भी नहीं मतलब बसते। तो फिर क्या हुआ कि फुप्पो को ले गए मेरे मामू, और अपने घर में रखा। उसने फिर नई जगह बनवाई, घर बनवाया, ज़मीन अपने नाम इंतकाल करवाई। उस शर्त पे गई वो। मेरी जो अम्मी थी उसको डिवोर्स हो गई, उसके बाद हमें मिलने के लिए इजाज़त नहीं थी। एक बच्ची की उम्र थी 2 साल, और मेरी उम्र जो थी वो कम अज़ कम 6 साल, और मेरी बहन जो थी मेरे से बड़ी थी वो 8 साल के करीब थी। तो हमें वालदा से नहीं मिलने देते थे, और उसके बाद हम दूर दूर से देखते थे। जाहिर बात है, आमने सामने घर था नाना और दादा का, तो देखते तो थे लेकिन मिल नहीं सकते थे। इस तरह से फिर मेरे अब्बू के जो हैं रिश्ते वगैरह देखने शुरू हो गए, और इस तरह से कोई लाइन लग गई बहुत ज़्यादा, क्योंकि सरकारी मुलाजिम थे तो इसलिए भी लोग अपनी बेटी का रिश्ता देना चाहते थे। लेकिन जब आते थे, देखते थे, लोगों के मुंह से सुनते थे कि उस बेचारी के साथ जुल्म हुआ है, तो फिर वो रिश्ता नहीं देते थे। फिर आखिरकार एक कोई यतीम लड़की थी, वो भी 3 सिस्टर थीं। तो लेकिन वो बैकग्राउंड उनका बहुत ख़राब था, जुआ शुआ खेलते थे और बहुत जाहिल किस्म के लोग थे। उन लोगों में रिश्ता हुआ, और अब्बू ने अपनी किस्म के लोग थे, उन लोगों में रिश्ता हुआ, और अब्बू ने अपनी बड़ी बेटी अपने वट्टे में दे दी, जो कि 8 साल की थी, और ख़ुद जो है शादी करके ले आए। उसके बाद अब्बू ने आंखें हमसे मिलाना छोड़ दी, और हमें वो सही तरीके से नहीं, ना कपड़े, ना जूते, और खाने तक के भी लाले हमें पड़ गए। हमें रोटी भी
सतीली अम्मी नहीं देती थी, लेकिन अब्बू को ये शो कराती थी कि ये खाते पीते ठीक ठाक है, सही है। और हमें इतना ज़्यादा प्रेशराइज किया हुआ था कि हम डरते थे अब्बू को कुछ बताने के लिए। अच्छा फ्रेंड्स, इन्होंने इस पार्ट में जो कहा तो वो मैं आपको यहाँ बता दूँ। हो सकता है कि किसी को वॉल्यूम की वजह से कोई इशू हुआ हो। फ्रेंड्स, इस हिस्से में ये बता रही हैं कि जब इनकी बहन की डेथ हो गई थी, कल जब जहाँ हमने स्टोरी परसों छोड़ी थी उससे आगे का स्टोरी है ये, कि जब इनकी बहन की डेथ हो गई उसको भी बाद में इनकी अम्मी ने एक्सेप्ट कर लिया, भूल भाल गई और फिर से अपने हस्बैंड के साथ ज़िंदगी अच्छे से गुजारने लगी। लेकिन इनकी जो फुप्पो थीं वो किसी वजह से अपने घर में खुश नहीं थीं। उन्होंने जो है वो डिवोर्स के लिए जो है वो घर में लड़ाइयाँ डालना शुरू कर दी। घर में उन्होंने इशू खड़ा कर दिया कि मुझे डिवोर्स चाहिए अपने हस्बैंड से, यानी कि इनके मामू से। तो ये बताती हैं कि फुप्पो की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि उन्हें डिवोर्स चाहिए, और उनकी ये डिमांड थी कि आप जो है वो अपनी बीवी को डिवोर्स दो, क्योंकि वटे-सट्टे की शादी थी इनकी फुप्पो की और इनकी अम्मी की, वटा-सट्टा हुआ था। तो इन्होंने कहा, इनकी फूफो ने कहा कि भई अगर आप जो है अपनी बीवी को डिवोर्स दोगे तो वहाँ मुझे आसानी से वहाँ से डिवोर्स मिल जाएगी और जो है मेरी जान छूट जाएगी। वो क्यों ऐसा चाहती थीं? क्योंकि ये कहती हैं कि मेरे मामू का एक्सीडेंट हो गया था शादी के बाद शायद, तो उनकी एक टाँग जो है वो फ्रैक्चर हुई थी, जिसकी वजह से उनमें थोड़ी-सी माज़ूरी उनके जिस्म में आ गई थी। मतलब वो थोड़ा-सा लंगड़ा के चलने लगे थे, और शायद इस वजह से वो अपनी वाइफ़ को, यानी कि इनकी फूफो को पसंद नहीं रहे थे। हालाँकि इनकी फूफो के 2 बच्चे भी थे। तो ये कहती हैं कि मेरी फूफो ने जो है वो घर में फ़साद डालना शुरू कर दिया अपनी माँ के आगे, अपने भाई के आगे, कि आप जो है अपनी बीवी को डिवोर्स दें ताकि वहाँ से मेरी भी, मतलब यहाँ आप तलाक देंगे तो इसके बदले वट्टे-सट्टे में, जैसा कि ज़्यादातर होता है, कॉमनली होता है कि दूसरी तरफ से भी तलाक दे दी जाती है, तो इस तरह आराम से मेरी जान छूट जाएगी। यानी कि एक पर्सनल नीड के लिए, एक अपने ज़ाती ख्वाहिश के लिए इसने बड़े मज़े से उस भाभी को और उस भाई को यूज़ किया, जिनका आपस में डिवोर्स का कोई इरादा नहीं था, जिनको वैसे ही ये जो है उनके दरमियान में मसले क्रिएट करते रहते थे, वो अलग नहीं होना चाहते थे। लेकिन उन्होंने इस किस्म की सिचुएशन घर में बनाई और घर वालों को परेशान किया कि भाई को मजबूर किया कि तुम अपनी बीवी को तलाक दो। उसके बाद ये बताती हैं कि मेरे अब्बू जो हैं वो घर से इतने मजबूर हो गए, बहन के हाथों, माँ के हाथों, कि उन्होंने जो है वो पंचायत में अपनी वाइफ़ को जो है वो, अपनी बीवी को सबके सामने डिवोर्स ना सिर्फ़ ज़बानी दे दी बल्कि लिख कर भी दे दिया कि मैंने अपनी बीवी को तलाक दी। उनका मतलब ये था कि अब मेरी बहन की ख़्वाहिश पूरी हो जाएगी। वहाँ से जो मेरे साले मियाँ हैं वो यहाँ मेरी बहन को भी डिवोर्स दे देंगे तो मेरी बहन की जान छूट जाएगी। लेकिन हुआ यूँ कि वहाँ जो है इनके मामू, जो स्टोरी अपनी सुना रही हैं, इनके जो मामू थे उन्होंने अपनी बीवी को तलाक देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं तो अपनी बीवी को किसी सूरत तलाक नहीं दूँगा, क्योंकि मेरे तो छोटे-छोटे 2 बच्चे हैं और मैं इस तरह की बेवकूफ़ी नहीं करूँगा, जो कि मेरी बहन के शौहर ने कर ली, यानी कि इनके फ़ादर ने। और मामला हो गया उल्टा, तो इनकी फूफो ने शोर डालना शुरू कर दिया कि ये क्या हुआ भई, मुझे तो तलाक नहीं हुई। फिर ये हुआ कि कुछ रिश्तेदारों ने दोबारा पंचायतें वगैरह की, राज़ीनामे वगैरह करवाए, और बहुत मोटी-मोटी शराइत के ऊपर इनकी फूफो अपने ससुराल वापस गईं, जिनमें क्या शराइत थीं कि ससुराल का घर भी फूफो ने अपने नाम लिखवाया और कुछ ज़मीनें भी अपने नाम लिखवाईं, और वो वापस गईं ससुराल। अगर उन्हें यही सब कुछ चाहिए था डियर फ्रेंड्स, तो उन्हें मेरे ख़्याल से ये काम नहीं करना चाहिए था। उन्हें वैसे ही ये डिमांड्स रख देनी चाहिए थी, भले से वो कुछ अरसे के लिए नाराज़ होकर ये डिमांड्स रखतीं, लेकिन यहाँ उन्होंने अल्लाह के कहर को आवाज़ दी। अल्लाह ताला को दुनिया में जो सबसे नापसंदीदा चीज़ है अल्लाह ताला की, वो है तलाक। और इनकी फुप्पो ने बिला वजह सिर्फ़ अपने ज़ाती मफ़ाद के लिए इनकी माँ को इनके वालिद से, इनके बाप से तलाक दिलवाई, और ख़ुद बाद में कुछ शराइत के ऊपर, कुछ मोटी तगड़ी शराइतों के ऊपर जो है वो अपने हस्बैंड के पास चली गई। यानी कि एक औरत को उसने यहाँ से उसका घर बर्बाद करके उसके मैके तो भेजा, उसके मैके की सारी प्रॉपर्टी भी अपने नाम पे करवा दी। वो इस किस्म की इनकी फूफो थीं, जो इतने वहशी दिल की मालिक थी। फ्रेंड्स, आप इस चीज़ को अगर हम थोड़ी देर के लिए इमेजिन करते हैं कि एक औरत का बिला वजह घर बर्बाद किया गया, और पहले तो उसकी बच्ची को मार दिया गया, चलो उस पे वो चुप हो गई, खामोश हो गई, फिर उसे बिला वजह, बग़ैर किसी कसूर के, बग़ैर किसी जुर्म, बग़ैर किसी गुनाह के उसे तलाक दिलवा दी गई। और फिर मैके भेजने के बाद
اسی کے میکے میں جو کہ ان کی پھوپھو کا سسرال تھا، وہاں جانے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ وہاں کی ساری پراپرٹی گھر ور اپنے نام کروا دیا، یعنی کہ اس بھابھی کے ساتھ وہاں بھی بدسلوکی کی، اور ظلم کی انتہا تو یہ کی کہ بچیوں کو، جو یہ بہنیں تھیں 3 تھیں یہ، جیسے انہوں نے اپنی اسٹوری میں بتایا کہ مجھ سے بڑی بہن 8 سال کی، میں 6 سال کی اور چھوٹی 2 سال کی تھی، اتنی معصوم بچیوں کو، 8، 6 اور 2 سال کی عمر کی بچیوں کو ان کی ماں سے ایسے جدا کیا کہ یہ کہتی ہیں کہ ہم دور دور سے اپنی ماں کو دیکھ سکتے تھے، کیونکہ گاؤں ایک تھا اور ماں کے بلانے پر بھی ہم وہاں جا کر نہیں مل سکتے تھے، کیونکہ فرینڈز ان کی جو ماں تھی، ان کا جو میکہ تھا وہ ان کی پھپھو کا سسرال تھا، اور وہ گھر اپنے نام کروا چکی تھیں، یعنی کہ وہاں بھی ان کی اجارہ داری ہوئی ہوگی، وہاں بھی یہ بچیاں چھپ کر اپنی ماں سے نہیں مل سکتے ہوں گے، اور یہاں ددیال میں تو دادی اور ابا حضور ان کے پہلے ہی اتنے نیک خصلت تھے، اللہ مجھے معاف کرے، کہ یہاں بھی ان بچوں کو اپنی ماں سے جدا ہونا پڑا۔ اس کے بعد یہ کہتی ہیں کہ میرے باپ جو ہیں وہ گورنمنٹ امپلائی تھے، تو ان کے لیے بہت سی شادی کی چیزیں، مطلب رشتے آفرز ہونے لگے، اور بہت سے رشتے تو اس لیے واپس چلے جاتے تھے کہ بھئی ان کے بچے ہیں، یعنی کہ تو پہلے سے شادی شدہ ہیں اور 3 بچیاں ہیں، کون سنبھالے گا؟ اور میں کہتی ہوں کہ جن لوگوں میں برداشت نہ ہو، جن لوگوں کو پتہ ہو کہ ان کے ہاتھ سے معصوم بچوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، یا ایک طرح سے ماں نہیں ہے تو لاوارث ہی سمجھا جائے گا ان کو، کہ ایسے بچوں کے ساتھ ظلم ہو جائے گا، تو ایسی عورتوں کو واقعی، جن کو پتہ ہو کہ ہماری برداشت نہیں ہے، انہیں ایسی شادی سے انکار کر دینا چاہیے۔ یہ زیادہ بہتر فیصلہ ہے، بجائے اس کے کہ آپ ایسے گھر میں شادی کر لیں جہاں آپ بعد میں ان بچوں کو برداشت نہ کر سکیں اور آپ کے ہاتھ سے کوئی ظلم اور زیادتی ہو جائے۔ بہت سی سمجھدار لوگوں نے اس رشتے سے جو ہے معذرت کر لی، لیکن وہیں جو ہے ان کو ایک ایسی فیملی سے رشتہ ملا جن کا کہ کوئی اچھا کریکٹر نہیں تھا، جنہیں کہ ایریا میں اچھے لفظوں میں یاد نہیں کیا جاتا تھا، لیکن ان کے والد نے بڑا ہی نیک کام کیا ہوا تھا جی، اپنی ٹھیک ٹھاک اچھی خاصی بیوی کو، ان معصوم بچیوں کی ماں کو ان سے جدا کر کے، جو کہ کوئی تک نہیں بنتا تھا جدا کرنے کا نا، اگر آپ کو دوسری شادی کرنی ہے، آپ ڈیورس نہ دیں، آپ پھر بھی کر لیں، لیکن نہیں، ان کے ساتھ اتنی زیادتی کی کہ انہیں بچیوں سے جدا کر کے پھر ان بچیوں کے اوپر ایک سوتیلی ماں لائی، اور سوتیلی ماں لانے کی شرط کیا تھی کہ اس عورت کے وٹے میں ان کے ابو نے اپنی بڑی بیٹی، جس کی عمر صرف 8 سال تھی فرینڈز، صرف 8 سال کی بچی جو ہے، اس کا رشتہ ان کے باپ نے اپنے وٹے سٹے میں طے کر دیا، یعنی کہ ایک گھٹیا سی فیملی سے، اللہ مجھے معاف کرے کہتے ہوئے، رشتہ کر لیا، اور اس کے بدلے اپنی معصوم سی بچی، اپنی ذات کے لیے ایک عورت لانے کے لیے، اپنی ضروریات، اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے، اس باپ نے اپنی بیٹی کو بھینٹ چڑھا دیا۔ یہاں مجھ سے کچھ بولا نہیں جا رہا، مجھ سے کوئی الفاظ نہیں میرے ذہن میں آ رہے، میری زبان پر آ رہے۔ کتنا خود غرض تھا وہ باپ، اللہ مجھے معاف کر دے۔ پتہ نہیں میں صحیح کہہ رہی ہوں یا غلط کہہ رہی ہوں، لیکن مجھے جو سمجھ آ رہا ہے میں وہی کہہ رہی ہوں دوستوں۔ کتنا خود غرض تھا نا وہ باپ، جس نے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اپنی بیٹی کا، معصوم 8 سال کی بچی کا رشتہ دیا۔ کیوں دیا؟ کیونکہ اس کی خواہش نہیں پوری ہو رہی تھی، اس کی ضروریات نہیں پوری ہو رہی تھیں، یا ان بچیوں کو پالنے کے لیے اسے ایک عورت کی ضرورت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ بچیاں جس کوکھ سے پیدا کی تھیں، وہ عورت صحیح سلامت ان کے پاس موجود تھی۔ اس شخص نے سب سے پہلے اس عورت کو اپنی نام نہاد فیملی کے کہنے پر گھر سے نکال دیا اور اسے طلاق دے دی، اور اس کے بعد انہی بچوں کو پالنے کے نام پر ایک ایسی عورت لے کر آ گئے جس کے بدلے میں انہیں اپنی بیٹی کا رشتہ دینا پڑا، 8 سال کی بچی۔ اور فرینڈز، وہ ماں پھر ماں ثابت نہیں ہوئی، وہ ماں صرف ایک سوتیلی عورت ثابت ہوئی، ایک سوتیلی ماں ثابت ہوئی۔ اس نے ان بچوں کو اپنے سینے سے نہیں لگایا، اس نے ان بچوں کو بچہ نہیں سمجھا۔ یہاں اس کے باپ نے، ان کے والد نے بہت بڑی مسٹیک کی، بہت بڑی مسٹیک۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان بچوں سے ان کی ماں چھین لی جاتی، پھر بھی ہم کہتے کہ ان کے نصیب میں یہ تھا، لیکن ان کا نصیب ان کے باپ نے بگاڑا اپنے ہاتھوں سے، اور یہاں سے ان کی کہانی میں وہ بربادی شروع ہوئی فرینڈز، جس کو سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔
یہاں میں صرف ابھی اینڈ لینے سے پہلے ان کی کہانی کا اس پارٹ کا اینڈ کر دوں کہ کہتی ہیں کہ دوسری ماں کے آنے کے بعد ہمارا باپ جو ہے، ہمارے والد جو ہیں، وہ ہمیں دیکھتے بھی نہیں تھے، ہم سے نظریں بھی نہیں ملاتے تھے، کیونکہ شاید وہ نظریں ملانے کے قابل رہے ہی نہیں تھے. جب اتنی سی معصوم سی اپنی 8 سال کی بچی ہی انہیں اس قابل لگی کہ اس کا رشتہ دے دینا چاہیے کیونکہ مجھے اس کے بدلے ایک عورت ملے گی. تو وہ کہتی ہیں کہ ہمارے باپ نے ہمیں دیکھنا بھی چھوڑ دیا، یہاں تک کہ جوتے کپڑے تو چھوڑ دیں، ہمیں روٹی تک نہیں پوچھی جاتی تھی، بلکہ میرے باپ کے سامنے یہ ظاہر کیا جاتا تھا کہ یہ کھاتی پیتی ہیں اور ان کا بہت خیال رکھا جاتا ہے. جبکہ باپ نے لاپرواہی دکھانا شروع کر دی اور باپ نے، اسی دادی نے، اسی پھپھو نے، سب نے ان بچیوں کو، ان 3 معصوم بچیوں کو، 8، 6 اور 2 سال کی عمر کی بچیوں کو بے یارو مددگار اپنوں ہی کے بیچ میں اکیلا چھوڑ دیا. فرینڈز انشاءاللہ میں اس کا نیکسٹ پارٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جلد ہی. اور آپ کی کیا رائے ہے ضرور بتائیے گا. میری تو یہاں بہت سی رائے ہے، لیکن اس وقت جو ہے ویڈیو بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے، میں اسے مزید لمبا نہیں کرنا چاہتی. آپ سب سے لوں گی اب میں اجازت. ہمیشہ کی طرح دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان صرف مردوں اور عورتوں سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.